खुदावन आपके साथ हो, आपके भी साथ हो। हमारे लिए आज का अंजील इक़्तिबास मुक़द्दस लूका के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, ए खुदावन, जहाँ कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां सिर रखे। और उसने किसी और से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, ए खुदावन, मुझे रुखसत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बशारत दे। एक और ने कहा, ए खुदावन, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मगर मुझे इजाजत दे कि पहले घर वालों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज के अंजीली इक़्तिबास में हम 3 अफराद से मिलते हैं जो यीशु की पैरवी करना चाहते हैं और उनके शागिर्द बनने की राह में 3 किस्म की रुकावटें मौजूद हैं जिनकी कलाम अक़दस में निशानदेही कर दी गई है। पहली किस्म का शख्स जो यीशु से मिलता है वो बहुत जज्बाती है, बड़ा बेसब्रा है, बगैर जाने वो बहुत पुरइत्माद है, लेकिन उसे उस कीमत का अंदाजा नहीं है जो उसको यीशु की पैरवी करने के लिए अदा करना होगी। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले हैं, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह नहीं जहां से रखे। यीशु का मतलब है कि क्या तू जानता है कि मेरे पीछे चलने का क्या मतलब है? क्या तू जानता है कि मेरे पीछे चलने की तुम्हें क्या कीमत अदा करना होगी? इसका मतलब ये है कि तुम्हें जिंदगी के तमाम आराम और हर तरह की आसाइश को भूलना होगा, खैर आबाद कहना होगा। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। ये दुनिया तो मुझे सिर रखने की जगह भी नहीं देती। जहां तक फितरी और तबई आराम और तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है तो मुझसे ज्यादा लोमड़ियों और परिंदों को हासिल है। क्या तू मेरे पीछे चलने को तैयार है? मेरे भाइयों बहनों, में इस आदमी के बारे में हरगिज़ ये मालूम नहीं है कि वो यीशु के पीछे चला या नहीं चला, लेकिन हम कयास कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ना आराम खोना चाहता है, ना कोई फैसिलिटी खोना चाहता है, ना जिंदगी की आसाइशें खोना चाहता है, लेकिन वो हर कीमत पर यीशु को भी हासिल करना चाहता है। दूसरी किस्म का शख्स जो यीशु से मिलता है, यीशु उस पर रहम करता है। यीशु उसको खुद अपनी तरफ बुलाता है और कहा, मेरे पीछे चल। एक लिहाज से वो उसके लिए तैयार है, यीशु के पीछे आने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, मगर पहले वो एक काम करना नहायत जरूरी समझता है। वो क्या काम है? वो चाहता है कि वो पहले अपने बाप को दफन करे। मालूम नहीं कि उसका बाप पहले से मर चुका है या उसके मरने का वो इंतजार करेगा, और जब तक वो ना मरेगा वो नहीं आएगा। सूरत हाल कुछ भी हो, मसला एक ही है कि किसी दूसरी बात पर, यीशु मसीह के बुलावे पर किसी दूसरी बात को तरजीह देना ठीक नहीं है। वो गलत है और हमारे लिए वो गुनाह है कि हम यीशु के मद्दे मुकाबल किसी दूसरी चीज को तरजीह दें। मरे हुए या मरने वाले बाप को इज्जत और एहतराम देना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल मुनासिब बात है, लेकिन जब किसी चीज या किसी शख्स का यीशु से मुकाबला किया जाए तो इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाती। खुदावन ने उसके दो दिले की मजम्मत इन अल्फाज से की, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर देते,
لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، تیسرے نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے کہا کہ میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے میں اپنے خاندان کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں۔ درخواست معقول ہے، جائز بھی ہے، لیکن اگر زندگی کی تمام خوش اخلاقی اور آداب کو فوری اور مکمل فرما برداری پر ترجیح دی جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ یسوع نے اسے کہا، حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر جو دیکھے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، مسیح کے شاگرد نیم دلانہ، خوابین اور جذباتیت سے نہیں بنتے، اگرچہ خاندان یا دوستوں کا خیال رکھنا جائز اور مناسب ہے، لیکن ان کو یہ ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ مسیح کی پیروی کرنے سے انہیں روکا جائے۔ بادشاہی کے لائق، بادشاہی کے لائق ہونے سے مراد کیا ہے؟ بادشاہی کے لائق نجات کی طرف نہیں بلکہ یہ خدمت کی طرف اشارہ ہے، جہاں بادشاہی میں داخل ہونے کا نہیں بلکہ داخل ہو کر خدمت کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک قائد کے بارے میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو تحفظ دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن مسیح خداوند ایک ایسا استاد ہے، ایک ایسا قائد ہے، ایک ایسا لیڈر ہے جو مختلف ہے اور الگ تھلگ کھڑا نظر آتا ہے۔ بس جو کوئی بھی خدمت کے راستے پر آنا چاہتا ہے اور یسوع کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ جان لے کہ اس کے لیے کانٹوں کا راستہ ہے، وہ جان لے کہ اس کی منزل کلوری ہے، وہ جان لے کہ اس کی منزل صلیب ہے۔ اس سے نیچے کوئی اور معیار نہیں ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر، تویں اتے میرے، وانگوں فضل رحم کر، تویں اتے میرے، فضل نال چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی، چنگی طرح دھو دے، میری کر صفائی، مینو کر توں پاک صاف، بخش دے سب بریائی، مینو کر توں پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نال کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا، کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، فضل نال اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری،
ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਏ ਰੱਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਏ ਰੱਬ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਏ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਮੇਰੇ